وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama lagi pada malam ini dalam kuliah khas online yang ditaja oleh sahabat syurga Rohaya Muhammad, Rosita bin Mat Arub, Robita binti Samah, Anita binti Alias dan Syuhaida binti Kamaruddin. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insya-Allah tajuk yang diketengahkan pada kita pada malam ini, golongan pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan memberi pada kita satu input. Mudah-mudahan bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengajak kita untuk kita mencintainya. Berpandukan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama denganku di dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bagaimana kita nak menimbulkan rasa cinta kita kepada Rasulullah? Nak menimbulkan cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali kita kena kenal Rasulullah. Kita kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan insan biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dr. Maira, Dr. Maira, Dr. Maira, Maira.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok dari jemput doktor masuk. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah suatu kewajipan di atas setiap umat. Kerana dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurnalah iman kita. Seperti mana basi-basi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma lagi basi urus. Seorang-seorang. Okay. Kasih ia kepada kedua ibu bapanya dan kasih dia kepada anak-anaknya. Jadi kita tanya dalam diri kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita mengasihi Nabi SAW melebihi kita kasih kepada manusia keseluruhannya, sempurnalah iman kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sempurnalah iman kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, Ya Rasulullah, aku kasih pada engkau. Cumanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku kasih pada diri aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku kasih pada engkau. Tapi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tidaklah setara aku kasih pada diri aku. Maknanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar kasih lagi kat diri dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun dia kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan kasih dia tu melebihi kasihnya kepada semua manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi kata Sayyidina Umar, sebenarnya aku kasih pada diri aku juga. Ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika itu Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hang kena kasih kat aku melebihi diri engkau sendiri. Ketika itu Sayyidina Umar kata, Al-ana, sekarang aku kasih pada engkau lebih daripada aku kasih pada diri aku sendiri. Nabi kata, Al-ana, sekarang baru sempurna iman kamu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka usaha untuk mencintai Nabi SAW mesti berjalan secara berterusan, dan mesti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ditanam, diterap dalam jiwa anak-anak kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kita SAW lebih dikasihi daripada kita mengasihi segala-galanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak kasih pada Rasulullah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, susah kita nak bentuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Kalau kita baca hadis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita berasa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, agak jauh. Tapi hari ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di saat di akhir zaman ni, maka kita lihat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad agak mudah untuk kita nak melahirkan diri kita kasih pada Rasulullah melalui qasidah memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu dapat diterap dalam jiwa anak-anak. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah pun terukir dalam jiwa anak-anak dan para remaja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah, yang pertama sekali kita kenal Rasulullah. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan kita mempraktikkan semua sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka peranan para ulama, para guru, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk umat mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sudah pun wujud dalam jiwa setiap umat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh lain, sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perasaan kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah wujud. Cumanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cumanya perasaan itu kadang-kadang tidak begitu hidup dalam jiwa umat. Sehinggalah kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehinggalah kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menzarahi maqam Nabi di Madinah. Bila seseorang menzarahi maqam Nabi di Madinah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka sesungguhnya perasaan itu akan hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap umat akan menitiskan air mata di maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan jiwa yang hidup, yang telah ada kasih pada Rasulullah, dan terbukti bila mana kita berada di maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi setelah 1400 tahun yang lalu meninggalkan kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Maka orang yang mengatakan dia cinta pada Rasulullah mesti mengambil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mesti mengambil cakna terhadap apa yang dia kata. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagaimana kita mempraktikkan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka pada malam ini
di bawah tajuk golongan pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah golongan yang akan dapat syafaat Nabi pada hari dibangkitkan esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti Nabi sebut, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Modal kita satu ya, bagi ada cinta pada Rasulullah. Bila mana ada cinta pada Rasulullah, kita akan masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, orang yang cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan memerhatikan dalam kehidupannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta ni dia bukan buat-buat. Cinta ni dia perasaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cinta ni rasa dalam hati kita. Bagaimana kita nak rasa cinta tu? Yang pertamanya melalui selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menghabiskan sehari-hari ribu-ribu dia bersalawat pada Nabi, dia perasaan itu akan terbentuk cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, maka situasi kita untuk menggambarkan cinta kita pada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hendaklah kita memperhatikan ajaran Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah berada di tahap yang tertinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan makan cara Nabi, dia akan tidur cara Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan melakukan semua perkara-perkara yang dicinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya pencinta Nabi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun dalam situasi apapun dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam menanam rasa kasih dan cinta pada Rasulullah. Yang pertama selawat, yang kedua memperbanyakkan amalan-amalan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi malam ini saya ingat itu dulu untuk kita pada malam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga para penaja kita istiqamah dalam ibadah. Amin. Menjadi hamba yang taat kepada Allah. Moga-moga zuriat keturunan para penaja kita yang lahir anak-anak yang soleh dan juga solihah. Khususnya moga-moga mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan mendapat kebahagiaan di akhirat. Dihimpunkan kembali di syurga Firdaus tanpa hisab bersama seluruh ahli keluarga, sahabat handai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Terima kasih kepada para penaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita semua ke sisi Rasulullah dan kita semua bertempat di hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana